दिया है, लेकिन मैं भी आज ठान के बैठा था कि इसे पढ़वाऊँगा ज़रूर। इस वजह से भले अपना वक्त कम कर लूँगा, तो अपना तो जानते ही अपना हिसाब, मेरी तकरीर पावर ब्रेक होती है, जहाँ चाहिए दबा के ख़त्म कर लीजिए, जब तक चाहिए चलते रहिए। लेकिन मैं इसीलिए इनको ऐलान भी करवाया कि आ जाए, लेकिन ये भी थोड़ा सा जमे रहे कि मैं भी जब इनका शुरू हो जाए तभी चलूँगा। तो मैंने भी ये ठाना था कि अगर मैं शुरू हो गया तब भी आपको शुरू करूँगा। बहरहाल अच्छी बात है, ये मस्जिद के हमारे इमाम हैं और उनकी कद्र हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बेशक बेशक कभी पर ये लाजिम है कि अपने इमाम की कद्र करे। मैंने अभी घर वालों से पहले ही इनसे कह दिया है कि कल निकाह भी आप ही को पढ़ाना है, इसलिए कि इमाम की हैसियत रखते हैं, इसलिए निकाह भी। अरे जब कोई नहीं है तो उसके लिए तो पूरे ज़िले का 5 इधर अगल बगल ज़िले का आधार है, जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए मैं तो ऑलरेडी जब हमारे मस्जिद में इमाम भी मौजूद हैं और मेरे दोस्तों एक सारी चीज़ें देखते हुए और हमारा ख्याल ये है, हमको एक तरह से वाकई वो नाव बढ़ा ले नाव रे माझी तुड़ती पंछी की तरह मेरी ज़िंदगी चल रही है। रातों दिन सफ़र चल रहा है, किसी दिन धीरे से ठंडा होगा और काम अब करीब करीब अब ये तो मैं मान ही के चल रहा हूँ कि भाई अब आखिरी लम्हों में आदमी चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने पहले ही से कह दिया और इसलिए मजलिस में इसलिए ऐलान कर दिया कि घर वाले अगर नहीं भी कहे हों तो ही देख जान जाए, उनके दिमाग में रहे कि कल निकाह भी जो होगा वो इमाम साहब पढ़ाएंगे। इमाम की हैसियत से इमाम का हक भी बनता है। कोई नहीं है तो मैं हूँ, हर वक्त तैयार हूँ, 12 बजे रात को तैयार हूँ, हर तरह से हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की छोटी सी आयत करीमा का तिलावत किया है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंद किया। इस अगर छोटी सी आयत की तशरीह मैं कर जाऊंगा मेरे दोस्तों, घंटों नहीं रातों रात निकल जाए, तशरीह नहीं होगी। इसलिए कि महबूब खुदा की तारीफ कोई क्या कर सकता, जिसकी मुकम्मल कुरान तारीफ कर रहा है, मुकम्मल कुरान में जिसकी तौसीफ है उसकी तारीफ कोई क्या बयान करेगा। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली ने इस पर नजर डाला, अखीर में कलम डालते हुए कहा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुले सेबा कहूँ तुझे, आखिर रजा खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, खुदा के बाद कोई जात है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। मेरे दोस्तों, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है कि खुदा जो है, मेरे दोस्तों, खुदा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारे महबूब ने यानी महबूबे खुदा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बदमे हिदायत सब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज में मैंने अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा। शबे मेराज में सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब खुदा को आपने अपने माथे की निगाहों से देखा तो खुदा कैसा था? को देखा जाएगा, कोई भी चीज जो देखा जाए वो तो कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा, उसकी शक्ल होगी, उसका अंदाज होगा, उसका कोई न कोई मेरे दोस्तों रूपरेखा होगा, या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हो तभी देखा जाए। अगर ना हो तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि तो फिर
آپ بتائیے کہ خدا کیسا تھا جب ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تو قسم خدا کے مصطفیٰ کا مقام میرے دوستوں سمجھ جاؤ کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خدا کے بارے میں پوچھ رہے ہو، خدا کیسا تھا بس مجھے کو دیکھ لو اور سمجھ جاؤ خدا کیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے کو دیکھ لو اور سمجھ جاؤ خدا کیسا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا تب یا رسول اللہ کیوں چھپا رہے ہیں، بس اجازت دیجیے، بس آ جاؤ۔ قرآن کی آیت وہی نازل ہوئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ اعلان کر دو، ارے پریشان مت ہو، مجھ سے بھاگو مت، ہم تو تمہاری طرح ہی ایک آدمی ہو، بس فرق اتنا یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ پھر پردہ ڈال دیا قرآن نے، پھر پردہ ڈال دیا میرے دوستو، اور اپنے محبوب کو چھپا دیا، ورنہ جو ہے ابھی دور چھوڑیے، سکندر پور آسی سکندر پوری نے کہا ہے وہی مستوی عرش ہے، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ تجلیات آسی میں ہی فرماتے ہیں جو ہے احول نہ بن تو اس میں کہاں دخل دوئی کا، احول کہتے ہیں اس کا دماغ مزبزب میں ہو جاتا ہے، یہ کیا کہوں کیا کہوں، آدمی کہوں کہ جانور کہوں کہ آدمی کہوں کہ خدا کہوں، نبی کہوں کہ خدا، اس کو کیا کہتے ہیں احول کہا جاتا ہے، اسی کو جو آدمی مزبزب میں پڑ جائے، فیصلہ لینے میں جو آپسی اس کے فیصلے صحیح نہ ہو پائے، کبھی کچھ سمجھے کبھی کچھ سمجھے، اس کو احول بولتے ہیں۔ وہی سرکار آسی فرماتے ہیں احول نہ بن تو اس میں کہاں دخل کوئی کا، یہ دل نبی اللہ ہے، اللہ نبی ہے، سبحان اللہ، نبی اللہ ہے، اللہ نبی ہے۔ اور میرے دوستو خود حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو خلق آدم علی صورتہ، خلق آدم علی صورتہ، میں نے آدمی کو اپنی صورت میں بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلق آدم علی صورتہ، میں نے انسان کو، آدمی کو، آدم سے مراد آدمی ہے کہ اسے میں نے اپنی صورت میں، اپنی صورت میں، یہ رب فرما رہا ہے کہ اپنی صورت میں بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمی ایک طرح نہیں ہوتا ہے، رب نے فرمایا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ سب میں ہے، اللہ سب میں ہے اور ہر جگہ ہے، اور ایک طرح کوئی شکل کلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا میں اربوں کھربوں انسان ہے، لیکن کھڑا کریے گا جسے کہا جاتا یہ ہم شکل ہے، وہ بھی ہم شکل نہیں ہوگا۔ جب ایک جگہ کریں گے تو ناک ہی ادھر ادھر ہوگی، منہ ہی ادھر ادھر ہوگا، کچھ چہرے کا جغرافیہ ادھر ادھر ہوگا، لیکن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ اور آسانی سے سمجھ لیجیے کہ آدمی کا مقام کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے کو تو کچھ جانتے ہی نہیں کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہے کچھ کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور مرتے جاؤ، گڑاتے جاؤ، کام ختم ہوتا جائے گا۔ نہیں، رب فرماتا ہے جو ہے، فرمایا خلق آدم علی صورتہ ہی، آدمی کو اپنی صورت میں بنایا، اور صرف صورت میں نہیں بنایا، اپنی صورت میں بنا کر، اور کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، سب کو بنایا اور سب نے گھس بھی گیا۔ سبحان اللہ، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ تم
तुम्हारे सांस की नली से भी मैं करीब हूँ। सांस की नली से भी करीब हूँ। तो आप गौर फरमाइए मेरे दोस्तों, जब रब हमारे करीब है तो अब समझिए कि सब हमारे करीब है। आदमी का मकाम इसीलिए अशरफुल मखलूकात इसे कहा गया है, कायनात में इससे आला, इससे बुलंदो वाला कोई नहीं है। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने। यही वजह है कि अल्लाह ताला आकर कोई काम करता है, अल्लाह ताला आकर कोई काम करता है, रिस्क देने वाला होता, लेकिन हम लोगों को काम करना पड़ता है कि नहीं करना? बेशक। मारने वाला होता, लेकिन मर्डर करने वाला कौन होता है? गोली चलाता है, तलवार चलाता है, कौन होता है? आदमी। पैदा करने वाला खुदा, लेकिन वो पैदा किसके जरिए होता है? माँ बाप के जरिए। वो डायरेक्ट पैदा नहीं करता है। तो आप गौर फरमाते चले जाइए मेरे दोस्तों, इंसान का मकाम, इस आदमी का, इस मनुष्य का मकाम कितना आला है, कितना बुलंदो वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपना सारा काम करने के लिए बनाया है। अपना फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, हमने आदमी को अपना नायब बनाया है, खलीफा बनाया है। उप होता है, नायब होता है। तो हम और आप भले अपने को बड़ा कम समझ रहे हैं, हम और आप खुदा के नायब हैं, उप हैं, खलीफा हैं। खलीफा और उप कौन होता है? जो उसका कायम मकाम होता है, जिससे मेन का काम लेना होता है। तो अल्लाह ताला अपने छुप गया, अपना खलीफा आदमी को बनाकर सारा काम इंसान से। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है आदमी क्या है क्या नहीं होता, सबको इसका पता नहीं होता। जिसके दिल में कोई नहीं होता उसको दिल का पता नहीं होता, जिसके दिल में कोई नहीं होता उसको दिल का पता नहीं होता। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, आप गौर फरमाइए, ये हमारा मकाम है। दो तीन बातें मैंने आपके जहन में रखने की कोशिश किया है। अगर ये दो तीन बातें आपके जहन ने कबूल कर लिया और इसे रख लिया तो आपको मेरे दोस्तों मकाम आला से कोई हटा नहीं सकता है। अल्लाह ताला अपना सारा काम आदमी से लेता है। जैसे माँ बाप बनाया, उसका बेटा बेटी बनाया, तो सारा काम वो कमाता है, लाता है, खिलाता है। और हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह है, अल्लाह ताला नहीं, सारा काम आपसे लेता है। क्यों लेता है? इसलिए जो फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैंने तुझे अपना नायब बनाया है। तो जब तुझे अपना नायब बनाया है और मैंने अपने को छुपा लिया है, तुझी को जाहिर किया है, तो जो मौजूद ना हो, जो मौजूद ना हो और उसका जो उप होता है, नायब होता है, तो उसका सारा काम वही अंजाम देता है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने को छुपा लिया, इंसान को जाहिर करके सारा काम इसी से देता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाता है बंदा जब मेरा हो जाता है तो मैं उसका हो जाता हूँ। अब जो कहता है सो होता है, जैसा कहता है वैसा होता है। यही वजह है मेरा गरीब नवाज जब भारत की धरती पर आया तो मेरे दोस्त अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर, अपने चरित्र की बुनियाद पर, अपने वसूल की बुनियाद पर मेरे दोस्तों भारत की सरजमीन पर कलमातुल हक का ऐसा प्रचार किया कि 90 लाख लोगों ने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसर्रफ इस्लाम। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, ऊंची अटरिया तोहार या ख्वाजा पिया, ऊंची अटरिया तोहार या ख्वाजा पिया, तोहरे 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 तुअरी या भिकार
یہ عشق میں ڈوب کر شاعر نے کہا ہے تمہارے پریت میں دیوانہ بنے کے تمہارے پریت میں دیوانہ بنے کے گھوما کروں کے ساتھ اور سماعت کر لیں. ارشاد ہو ارشاد. صدقہ میں صابر کلیئر کے صدقے میں دو مشرف کے صدقے میں رکھو سرکار یا خواجہ پیا لاج رکھو سرکار یا خواجہ پیا تو ہر توری یا بھکار فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے رغبت کیا فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آج لڑکیوں پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے آئے دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے لیکن میرے دوست آپ غور کرو میرے آقا محمد عربی روح فدا